بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الكرام، السلام عليكم. في هذا الفيديو غنطرقوا الجزء ديال الكيمياء الاستدراكية 2019. بطبيعة الحال تكونوا خدمتوا هاد التمرين في الدار، كتقارنوا معايا غير لي ريبونس اللي عندكم ولا لي ريزولطا. Donc on va commencer على بركة الله. La partie 1, étude de la pile nickel-cadmium. On réalise la pile nickel-cadmium en utilisant le matériel et les produits suivants. Un bécher contenant une solution aqueuse de sulfate de nickel de concentration C. Un autre bécher contenant une solution aqueuse de sulfate de cadmium de concentration C, à la même concentration. On a deux lames de nickel et de cadmium, un pont sans lame. On relie les deux électrodes par un conducteur ohmique enserré avec un ampèremètre. On ferme bien sûr l'interrupteur. Alors l'ampèremètre indique le passage d'un courant électrique d'intensité 0,3 A. Parmi les données, on a la constante de Faraday, la masse molaire du nickel, ou la constante d'équilibre associée à cette réaction. Attends, la réaction fait le sens. يعني أنا ما أعرف واش la réaction هذا fait le sens ولا fait le sens. باش نعرف قالنا comme question. Calculer la valeur de quotient de réaction initiale, en déduire le sens d'évolution spontanée de ce système. Alors on va commencer par calculer le quotient de réaction à l'état initial. QR initial, ou les concentrations des produits sur les concentrations des réactifs. Bien sûr, je m'intéresse les éléments aqueux, les solides comme taïram, comme 1. Alors, on a la concentration de l'ion de cadmium sur la concentration de l'ion de nickel, puisque la même concentration C sur C égale à 1. Je vais comparer la valeur, le résultat, à la constante d'équilibre donnée là. Alors, je peux remarquer un QR l'état initial inférieur à la constante d'équilibre. Donc, l'ensemble évolue dans le sens d'augmentation du QR. Il y a toujours QR que chercher pour les mêmes valeurs de K. Donc, dans le sens direct, sens 1. Il y a la réaction toujours indéfinie, et ça fait le sens. C'est-à-dire, l'ion, une E de plus, il va subir une réaction de réduction. Il va gagner 2 électrons. Il va subir une réaction d'oxydation. Il va libérer 2 électrons. Passons à la question suivante. La question 2. Je vais donner le schéma conventionnel. Je vais essayer. On a à droite ديالي plus, on a à gauche ديالي moins. On va dire هنا شنو des traits باش représenter le pont salant. Alors à droite, les au niveau de la cathode, une réaction de réduction. Je connais les réductions, on nickel. Alors Ne de plus qui a fait Ni solide. Alors au niveau de moins, les l'anode. Au niveau de l'anode, une réaction d'oxydation. Le cadmium. Cadmium pour donner Cu de plus, Cd de plus. C'est bon. La question suivante, écrire l'équation de la réaction à chaque électrode. À la cathode, s'effectue quoi? Une réduction cathodique. Nickel. Nickel, il va gagner 2 électrons pour former Ni solide. Au niveau de l'anode, il s'effectue une réoxydation anodique. Cd, solide. Pour donner, elle va libérer 2 électrons pour donner Cd, l'ion de Cd de plus. Bien. La question suivante. La pile fonctionne pendant une durée delta T. Calculer la variation de la masse. Alors, je sais très bien, on a la quantité de matière et la masse molaire. Kharoj la masse, il y a la masse égale à quoi? La quantité de matière fois la masse molaire. La masse molaire constante. C'est-à-dire, on a la variation de la masse, on a la variation de la quantité de matière. Il y a toute l'expression sous cette forme. La variation de la masse égale à la variation de la quantité de matière fois la masse molaire. Elle est constante. Alors, la variation, il y a N final moins N initial. وهذه بقات كونستون. مزيان. شنو N final؟ غنجيبها سيدي من الطابلو دافونسمون ولا غير من هاد الرياكسيون. انا عندي النيكل فين سوليد كيدير هو في البرودوي. N initial كانت عنده لا كونتيتي دو ماتيير انيسيال حيت كانت اون لام. باغ لا سويت il va augmenter حيت غادي يكون في البرودوي يعني غادي تزاد فيها ريدكسيون. غيتزاد عليه شحال تزاد عليه اكس علاش حيت الكوفيسيون عندي هنا ملتيبلي فوا 1. الوغ شحال ندير لا كونتيتي دو ماتيير انيسيال ديال النيكل بلس اكس وهذه انيسيال خليتها كما هي. Je vais simplifier باش la quantité de matière initiale ديال النيكل finalement غتبقى لك x fois la masse molaire اللي عندي هنا. غنمشي نشرشي على une autre expression. On sait que la quantité d'électricité égale à la quantité de matière des électrons fois F en même temps égale à I fois delta T. من هاد deux expressions je peux déduire l'expression 1. On va dire un petit rappel. On a la variation de la masse
égale à X fois la masse molaire de nickel. On a aussi la quantité de matière des électrons égale à je sais très bien que l'échange des électrons entre les deux couples, شحال جوج ها تتبع معايا مزيان الهضره هذا participable 2 électrons هذا participable 2 électrons يعني عندهم 2 électrons يعني la quantité de matière des électrons échangés هي 2x ركزتي معايا مزيان يلا هاد 2x هذه اللي هنايا غترومبلاسيها في هاد البلاصه هذه اش غتعطيك 2x ايكال شنو هو لا كونت اي فوا دلتا تي سور ار نزل 2 هنايا ها هي بالا سويت اش غدير هاد اكس اللي لقينا هنا غتمشي ترومبلاسي هنا غتعطينا هاد لا فورمول اللي عندي هنا راه ما حرق حتى شي مرحله اللي ايطابريت يكفي تشوف غير بعينيك تفهم فهمنا الوغ فينالمون ندير لابليكاسيون نيميريك بيان سور اي 03 دلتا تي 5 اور نحولها للسكوند من اور سكوند 3600 الوغ هنا لا ماس مولير ديال النيكل ها هي طالعوا لينا هنايا و بيان سور 2 فوا اف فينالمون la variation de la masse il y a 1,64. La variation de la masse يعني la quantité formée ماشي من بديها la quantité غير اللي تزادتنا شحال زادت 1,64 grammes. Bien. Passons à la partie 2. عندنا l'étude de quelques réactions de l'acide acétylsalicylique. L'acide acétylsalicylique de formule brute est l'un des médicaments les plus utilisés pour ses effets calmants et curatifs sur de multiples pathologies. On se propose dans une première étape de déterminer par dosage la masse de l'acide acétylsalicylique contenu dans un comprimé de médicaments, d'aspirine, puis d'étudier dans une seconde étape l'évolution temporelle de la réaction entre les ions hydrogénocarbonates et cet acide. Parmi les données, atteignant la masse molaire de l'acide acétylsalicylique, premièrement, on va commencer par dosage d'une solution d'acide acétylsalicylique. On dissout un comprimé d'aspirine dans l'eau distillée. On obtient ainsi une solution aqueuse S d'acétylsalicylique de concentration C1 de volume V et contenu une quantité de masse M de cet acide. خدينا هاد الكومبريمي ديال واحد عنده une masse. مشينا سيدي ذوبناه في واحد الفوليوم ديالاش ديال لو ديستيلي 278 ملل. On prélève من هذا الفوليوم غناخذو seulement VA 10 ml de solution. On le dose par une solution aqueuse SV. L'hydroxyde de sodium de concentration en utilisant un indicateur coloré convenable. Écrire l'équation de la réaction de dosage. On a maintenant la dosage par méthode de coloration. ما درناش باش متر داكشي علاش درنا indicateur coloré. Écrire l'équation de la réaction de dosage. L'équation de la réaction de dosage بدينا باش AH comme forme simplifiée كما قالوا لنا plus l'hydroxyde de sodium اللي هو H au moins هذا un acide هذا une base هذا un acide il va céder H+ هيولي A- وهذا il va capter هذاك H+ هيعطيني H2O. Bien sûr réaction totale حيت réaction du dosage. Par la suite je vais déterminer la concentration. Pour obtenir l'équivalence on doit verser le volume VBE 10 ml de la solution SB. Déterminer la concentration CA de la solution S. Alors d'après la relation d'équivalence on a CA fois VA égale à CB fois VBE. À l'équivalence que qu'on a une réaction stoichiométrique. يعني la quantité de matière ديالها دي sur le coefficient ديالو هنا اللي 1 heureusement ديما في الاسيدو بازيك لي coefficient كيكونوا 1 la quantité de matière ديالها دي égale à la quantité de matière ديالها دي. شنو هي quantité de matière هي سي ا فوا في ا سي بي فوا في بي او. خرج لي السي ا هذه غتنزل هنا تولي هذه l'expression. L'application numérique, j'obtiens finalement 10 à la puissance moins 2 mol par litre. Maintenant, calculer, montrer que la masse égale à 0,5 grammes. On a la quantité de matière et la masse molaire de l'acide. En même temps, je la quantité de matière et c'est A fois le volume. اش من volume هنا ماشي هذه A. حيت الكومبريمي فين دوبتو انا دوبتو في الفوليوم ماشي في هذا. Alors c'est pour ça ناخذ هذا الفوليوم. Alors غادي ندير هذه ايكال هذه وهذه ايكال هذه سيتادير هذه ايكال هذه ها هي خرج لي ام يعني هذه غتطلع الفوق غتولي عندك هذه الاكسبرسيون. ابليكاسيون نيميريك هاد سي ا هي اللي لقيناها هنا. الفوليوم هي شحال 278. La masse ديال هذه عطاوها لينا ها هي finalement la masse est 0,5 grammes. Par la suite, c'est la question suivante. Choisir parmi les indicateurs colorés dans le tableau ci-dessus l'indicateur convenable à ce dosage justifie la réponse.
وهنا غادي يقول لي واحد ما عنديش طابلو، ما عنديش لا كور ديال بي اش متر اون فونكسيون دو في بي، او ميم طون ما عنديش بي اش او. فاسيل اسيدي، انا بغيت البي اش او ديما كتكون عندي ا ليكيفالونس. تخيل معايا، ركز معايا مزيان شنو نقول هذا. عندك لاسيد هو اللي كيغوبريزونتي هذا لاسيد هو اللي كيغوبريزونتي لا سوليسيون تيترون، لا سوليسيون تيتري يعني اللي لتحت، وهذا لا سوليسيون تيترون يعني اللي الفوق في البشر. هذا في البيغاد غرادوي وهذا في البشر. بيان، انت ملي كدير بي اش متر ان انستون زيرو يعني باقي ما زدتي حتى حاجه من هيدروكسيد صوديوم، يعني غيعطيك لا سوليسيون ديال لاسيد. اشاك فوا انت كتاجوتي هذا اش كيوقع ليه؟ كيتنقص. ملي كتنقص لاسيد بي اش كتطلع ا ليكيفالون. شنو يوقع؟ غتكون عندي رياكسيون ستوكيوميتريك، يعني عندهم ميم كونتيتي دو ماتيير، عندهم ميم كونسونطراسيون. يعني هذا غادي يختفي كليا، يعني لاسيد مشى، لا سوليسيون دوفيان كوا؟ دوفيان بازيك. ملي كنقول لك بازيك يعني كتسوبيريور البي اش سوبيريور ا 7. كنا هي بارمي دي زانديكاتور اللي هي سوبيريور ا 7 هي هذه. الوغ دو بي اش او غتكون كومبريز اونتر هاد الفالور با كونسيكون l'indicateur coloré convenable ou le rouge de Crézol. Bien, yalla. Passons maintenant à la question suivante. Deuxième partie, étude de la réaction entre l'ion d'hydrogénocarbonate et l'acide acétylsalicylique. L'équation de la réaction chimique entre l'ion d'hydrogénocarbonate et l'acide acétylsalicylique à Tawalina. Afin de suivre l'évolution de cette réaction, on introduit dans un ballon un volume V, une solution aqueuse d'ILH, solution. Dans la concentration initiale effective des ions d'ILMN d'ILHADA, il y a C0,5. En même temps, la concentration d'ILHADA, il y a la même concentration. Puis, à un instant choisi, comme origine des dates, on ajoute à la solution une quantité d'acide de masse. يعني أنا نشد la masse نزيد على le volume. يلا. On ajoute à la solution une quantité de l'acide de la masse. On considère que le volume de mélange réactionnel reste constant. تمني غتزيد واحد لا ماس واحد كونتيتي اللي هي 0,5 غرام، ما غتانفلونسي والو على الفوليوم، ما تزيد فيه ما تنقص فيه. فهمنا؟ الوغ غتبقى عندنا ميم فوليوم. La courbe de la figure ci-dessous représente l'évolution temporelle de l'avancement de la réaction à l'instant T. عندنا x en fonction de t، يعني هنا on a suivi واحد من les produits. علاش؟ حيت عندنا la quantité de matière augmente هنا، ياك؟ حيت les produits à l'instant zéro شحال كتعدهم؟ زيرو. Montrer que les quantités de matière initiales des réactifs sont هما. Alors غنبدا les quantités de matière initiale. N0 ديال ديال هذا غنسميه par exemple N2، سميه انت كما بغيتي باش يسهل عليا في الطابلو دافونسمون. سي لا كونسونطراسيون افيكتيف ديالو في ليطا انيسيال فوا الفوليوم. شحال لا كونسونطراسيون افيكتيف ديالو؟ هي هذه فوا الفوليوم، هي 10 مليلتر. فينالمون تعطينا 5 10 puissance moins 3 مول. شنو هي 10 puissance moins 3 مول؟ هذه كامله كوبريزونط هذه هي الميلي مول، غنخلي غير 5. Par la suite, la quantité de matière initiale ديال هذاك acide salicylique اللي هو لا ماس، هي لا ماس على لا ماس مولار. لا ماس مولار ديجا عطاوها لينا افون، هي هنا. هاي نرجعوا لهاد لابارتي هادي، هاي هنا في لي دوني. يلا الوغ هي لا ماس على لا ماس مولار. الوغ فينالمون تعطينا شحال؟ 2,8 10 puissance moins 3 مول. شنو هي هادي؟ هي بالميلي مول. الوغ لا كيستيون هي هادي اللي دوموند. Par la suite, je vais dresser le tableau d'avancement. Le tableau d'avancement كلشي كيعرف لي. الوغ ناخذ هذه كامله نعاود نديرها في الطابلو دافونسمون. كما قلنا هذا سمينا N1 وهذا سميتو N2 غير بور فاسيليتي لي طاش. قول اون بوز عفوا N1 N2 هنا 0 0 لو اون اكسي N1 moins X N2 moins X هنا X X etc. هنا غندير فينال. Bien. Par la suite طالبين منا trouver la valeur de l'avancement maximal. L'avancement maximum ملي كنجيبوها الاخوان كنجيبوه من لي رياكتيف هذا وهذا، حتى واحد فيهم ما عندي اون اكس، سيتادير ندير لا سوبوزيسيون. اون سيبوز كو هذا اي لو رياكتيف ليميتون، دونك هاد لا فالور كامله ايكال زيرو. ها هي il suffit غير اف نعوضها باش اكس ماكس 1، حيت عندي 2 اكس ماكس غنلقى. الوغ هادي غنجيبها لوطر كوتي تولي اكس ماكس 1 ايكال ان 1 اللي هي ان زيرو ديال هاد ليكسبرسيون اللي هي 2,8 ميليمول. On va supposer aussi, comme réactif limitant. Alors, on va N2 moins X max, on a le tableau, N2 moins X max 2, on se met à X max 2 égale à 0. Alors, j'y vais de l'autre côté, X max 2 égale à N2, il y a N0, il y a 5 millimol.
Je vais comparer 2,8 مع 5. Alors x max 1 inférieur à x max 2. شكون réactif limitant اللي عنده لا فالور صغيرة اللي هو شكون هو واحد l'élément. Donc le réactif limitant est C9 H8 O4. Donc l'avancement maximal il y a de la valeur. Par la suite, je t'avais calculer la vitesse volumique de la réaction en mol par litre par seconde à l'instant 100. فين في هذا l'instant. Alors هنا رسموا لنا لا طونجونت هي هذه اللي باينه لكم هنا الله يبارك لكم. فهمنا؟ alors هذه هي لا طونجونت. غنبدا بالاكسبرسيون ديالي. شنو هي الاكسبرسيون ديالي؟ لا فيتاس فوليميك ايكال ا كوا؟ هي 1 sur volume total puisque انا عندي الفوليوم هي 10 مليلتر. هي دي ديك sur dt. شنو هي هذه؟ سي اون فارياسيون x2 moins x1 sur t2 moins t1. الفوليوم غنعاودو 10 fois 10 على بلس موان 3 وغنمشي نقلب على هاد لي فالور. تعالوا معايا غنزومي على هادي نعرفو كيفاش نجبدو لي فالور. ها يا وليدي غادي ناخد هادي اللي هنايا هاديك الصون غنكسبلواتيها. دابا خصني نتعلم نقرا كيفاش نقرا هاد لاشال مزيان. يلا الوغ هاد لاشال كيفاش غادي نقراه؟ عندي من هنا لهنا 1 ياك ومن هنا لهنا 0.5. سوا غتاخد 1 تقسم على 20 حيت هاد المربعات صغار من هنا لهنا 20 مربع، او تاخد 0.5 كتقسم على 10 غتعطيك كل مربع صغير شحال فيه 0.05. متفقين معايا في هاد النقطة؟ مزيان. يلا غادي ناخد هاد لو بوان. الا نزلت هنا شيعطيني بالحمر 100 سكوند. وغادي ناخد هاد لا فالور. هاد لا فالور جا او ميليو ما بين 1.5 اللي هنا و 2 هي شحال 1.75 ياك. ها هي حطيتها 1.75 غادي ناخد هاد لا فالور ديالاش هاد لو بوان هادي حتى هي جات او ميليو ما بين 1 و 0.5 هي شحال 0.75 حيت النص ديال 0.5 هي 0.75. مزيان. شحال لا فالور ديالها لو طون هنايا هي 0. ها هي لا فالور وليداتي لقيتها هنا باردون ها 0.75 ها هي 0 هنا. بيان سور هنا عندي او ميلي مول غادي نضرب كلشي هادشي هنا يصير بيسونس موان 3 فينالمون تعطيني هاد لا فالور. دابا اش غنمشي نديتيرميني؟ غنديتيرميني على اش؟ على لو طون دو دومي رياكسيون. شنو هو لو طون دو دومي رياكسيون؟ x1 دومي ايكال x max sur 2. شحال x max لقينا 2.8 قسم على جوج غتعطيك 1.4 ملي مول. غنمشي نقلب عليها. رجعوا وليداتي هنا ها هي هنا 1.5 ياك. ركز معايا على ذلك باردون هنا 1.5 في هاد البلاصه. واش قلنا 0.05 كل مربع صغير. انا بغيت 1.4 يعني 1.4 تعطيك هنا الا حسبتها تعطيك هنا يعني نقص غير 0.1 فهمنا. 1.4 هي هذه. الوغ هذه هي x1 دومي غدير لانترسيكسيون غتنزل هنا. دابا خصني نتعلم كيفاش نقرا ليشيل فاش في لو طون. عندي هنا 50 من هنا لهنا حيت من هنا لهنا 100. 50 قسم على 10 يعني 5. عندك هذه 50 55 ها 60 65 ها 70 يعني تي ان دومي شحال لو طون ديالها؟ ها هي 70 سكوند. تعلم غير تقرا ليشيل وانت سلكتي الامور. نتمنى من الله انكم تكونوا توفقتوا معنا واستفدتوا معنا. شاركوا معنا باش يوصلكم اي جديد فيما يخص تصحيح الوطنيات او التمارين او دروس. نتمنى من الله لكم التوفيق والنجاح باذن الله.